प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मौजूज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए, जो एक मुर्दे के साथ पेश आया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का कोई पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों और नातेदारों के बारे में कोई पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को गुस्ल देकर और उसके कफन दफन का इंतज़ाम करें। इसी तरह से जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मा संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह से नमाज जनाजा की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तब वो बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले हमने कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सारी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और इसने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा अमल किया था जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा नेक अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को सही से तामीर करके फिर से बंद कर दिया गया और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको भी दफन कर दिया गया। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांवों में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत ही पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، فلاں قبرستان میں اس جگہ پر ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے اندر مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج بھی اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں ہے کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کے وقت نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس پر کافی غمگین ہوتے تھے، رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان میں کچھ قدرتی پریشانی تھی جس کی وجہ سے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ قرآن پڑھ ہی نہیں پائے تھے، انہیں بولنے میں دقت تھی۔ وہ گھر آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میری زبان کام ہی نہیں کرتی۔ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ بڑی حسرت سے اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے، تو ہی سب سے بڑا اور سچا ہے، تیری یہ کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے، ان کے آنسو لگاتار بہتے ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی عبرت ناک اور سچے واقعات جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔